अभी जिस वीडियो में मैं आपको बात समझाने जा रही हूँ, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। देखिए, हम सब अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब बैठें तो हम बिल्कुल अपने अंदर पुरसुकून हो और हम ज़िंदगी के मोमेंट्स को एंजॉय कर सकें। लेकिन नॉर्मली इस तरह होता नहीं है। जब भी हम बैठते हैं तो हमारे दिमाग में 100 तरह की सोचें आती हैं। चलते फिरते भी हम सोचते रहते हैं कि अब अगला क्या स्टेप है, इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या होना है। अच्छा, अगर हम थोड़ी देर के लिए बैठ भी जाते हैं तो हमारे दिमाग में चलता रहेगा कि कल जो दोस्त के साथ बातें हुई थी वो चलती रहेंगी। किसी ने कुछ बुरा किया है तो वो आता रहेगा दिमाग में। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारे दिमाग में रहती ही है, क्योंकि हमारे दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो हम ये जो मोमेंट है, ये जो लम्हा है, हम इसमें नहीं आ पाते। और जो खुशी है, जो सुकून है, वो इस मोमेंट में है। अगर हम दिमाग के साथ हम पेंडुलम बने रहें, जिस तरह दिमाग कभी फ्यूचर में जा रहा है, कभी पास्ट में जा रहा है और वो हर वक्त घूम रहा है, अगर हम हर वक्त उसके साथ घूमते रहेंगे तो हम कभी भी पुरसुकून नहीं होंगे। जब हम इस समय में होंगे, अभी यहाँ इस समय में, तो इस समय में हम जॉय भी फील कर सकते हैं। हम ज़िंदगी को एक डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको समझा नहीं पाती, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंशियल थिंग है। आप कभी इस मोमेंट में आएंगे, इस कॉन्टीन्यूस मोमेंट में, क्योंकि ज़िंदगी जो है एक्चुअली वो एक कॉन्टीन्यूस लम्हा है, एक मोमेंट है। हमारे दिमाग उसको पीसेस में करता है कि ये अगला, ये कल है मेरा, ये मेरा पास्ट है। नहीं नहीं, ये ही लम्हा है, सिर्फ इसी लम्हे में सब होता है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि कल मैंने शादी पे जाना है और मैं ये वाले कपड़े पहनूंगी, वो कल नहीं होना है। वो जब होगा तो वो इसी मोमेंट में होगा, आप इसी लम्हे में होंगे। और जो कुछ पहले हुआ है वो भी इसी मोमेंट में हुआ है। इसी तरह आप इसी लम्हे में थे तो हुआ है। तो सब इसी, यही एक मोमेंट है। हकीकत जो है वो यही एक लम्हा है। इसके अलावा जो सब है वो इल्यूजन है। वो सब इमेजिनेशन है या फिर इल्यूजन है। या तो हम सोच रहे हैं अपने दिमाग में कि भाई हम कल को मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है और मैं शादी में जा रही हूँ, तो वो एक इमेजिनेशन है। या फिर एक इल्यूजन है कि भाई पास्ट में ये हुआ था, और वो सारी एक मेमोरी है जो आपके दिमाग में पड़ी हुई है। वो आपकी मेमोरी है। अगर आज आपका सर कहीं टकरा जाए और आपकी दिमाग का एक हिस्सा जो है वो अगर डैमेज हो जाए, तो आपको याद भी नहीं होगा कि आपकी कभी किसी के साथ लड़ाई हुई थी, या जो आपके सारे जो थॉट्स हैं, जो आपकी मेमोरीज हैं, जो आपको इतना डराती रहती हैं, बार बार आती रहती हैं आपको वापस, तो वो सारी गायब हो जाएंगी। तो जो है वो ये लम्हा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस लम्हे में कैसे आए? क्योंकि जब आप इस लम्हे में आते हैं तो आप एक्चुअली पीस को टच करते हैं। तो अब आप जॉय फील करते हैं, जैसे एक बच्चा होता है। एक बच्चे को आप देखें तो वो इस लम्हे में होता है। एक बच्चे का, एक 2 साल के बच्चे के, 3 साल के बच्चे का कोई पास्ट नहीं होता, ना ही वो फ्यूचर के बारे में सोचता है कि कल उठ के मैंने क्या करना है या इसके बाद मैंने क्या करना है। उसके पास सिर्फ ये मोमेंट होता है, और आप उसका जॉय देखें और आप उसकी खुशी देखें। अब यह है कि बच्चा इस लम्हे में है, लेकिन हम इस लम्हे से निकल गए हैं, क्योंकि हम इधर कॉटअप हो गए, हम यहाँ आ गए, हम यहाँ फंस गए। अब हमने यहाँ से निकलना है और वापस हमने इस मोमेंट में आ जाना। ये हमारा काम है लाइफ का, कि एक चीज़ को हमने मैसअप किया है और अब हमने उसको दोबारा से ठीक करना है। अब उसको ठीक करने के लिए हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि नॉर्मली हम 2 स्टेट्स में रह सकते हैं। एक है थिंकर की स्टेट, सोचने वाला, कि या तो हम सोचते रहें, और दूसरी जो स्टेट है वो है ऑब्जर्वर की, ऑब्ज़र्व करने वाला, कि या तो हम अपने माइंड की एक्टिविटी को ऑब्ज़र्व करें। हमारा एजुकेशनल सिस्टम, हमारा सारा ब्रॉट अप इस तरह हुआ होता है
کہ تھنکنگ پہ بڑا زور دیا جاتا ہے, اس کو بڑی امپورٹنس دی جاتی ہے کہ سوچنے سے مسئلہ حل ہوگا, اور یہ سوچو اور وہ سوچو. تو سوچنے پہ اتنا ایمفیسس ہوتا ہے کہ جو سوچنے والا ہے اس کو ہم بھول ہی جاتے ہیں, وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے, اور جو سوچ ہے وہ ٹیک اوور کر لیتی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو آبزرور ہے, جو اویئرنیس ہے, جو ہم ہیں, اسے ہم نے اب آگے لے کے جانا ہے, اس کو آگے لے کے آنا ہے, اور جو سوچ ہے اس کو اس کے انڈر ہونا چاہیے. اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے ہم ان دونوں کو ایکسپیرینس کریں الگ الگ, کہ اچھا یہ میری سوچ ہے اور یہ میں ہوں. ابھی تو سب گڈمٹ ہے, ابھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ ہی میں ہوں, کہ جو سوچ چل رہی ہے, جو مائنڈ کی ایکٹیویٹی ہے, جو برین کی جو فنکشنالٹی جس کو ہم مائنڈ کہتے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہی میں ہوں. ابھی تو ہم نے اس میں اور اپنے آپ میں کوئی گیپ نہیں ہے ہمارا. تو جب ہم آبزرور بنتے ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں اور تھاٹ پروسیس میں, اپنی سوچوں میں گیپ کریٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ بیٹھ جائیں سکون سے. اور میں تو جس طریقے سے کرتی رہی ہوں یہ پریکٹس, سمپل میں اپنی آنکھیں بند کر لیتی تھی, کیونکہ میرے لیے آسان ہوتا ہے فوکس کرنا آنکھیں بند کر کے. اور آنکھیں بند کر کے میں یہ بات سوچتی ہوں کہ اب میں اپنی مائنڈ کو آبزرو کروں گی, اب میں اپنی سوچوں کو دیکھوں گی, اب میں دیکھنے والی ہوں. اور پھر اس کے بعد جو بھی سوچ آتی ہے اس کو میں دیکھتی تھی. اب بیچ میں ایسے ہوتا تھا کہ اب ایک سوچ کو میں نے دیکھ لیا کہ اچھا یہ سوچ آئی ہے, پھر دوسری سوچ کو دیکھ لیا, اور تیسری سوچ مجھے لے کے اپنے ساتھ چل پڑی کہ اب میں اس سوچ کے ساتھ انوالو ہو گئی. اب سوچتے میں کہیں سے کہاں پہنچ گئی, اور پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ میں تو آبزرور تھی, میں تو سوچنے والی آبزرو کرنے والی تھی. پھر جیسے ہی مجھے یاد آتا تھا میں واپس پھر اوکے جی میں آبزرو کرنے والی ہوں اور میں دیکھنے والی ہوں, اور پھر میں دوبارہ سے اپنی تھاٹس کو آبزرو کرنا شروع کر دیتی تھی. عادت ہوتی ہے سوچنے کی, تو جیسے ہی ہم سوچوں کو دیکھنے میں بیٹھیں تو ہم سوچنے لگ جاتے ہیں. پرانی عادت. لیکن عادت چاہے جتنی بھی پرانی ہو اور جتنی بھی سخت ہو, اگر آپ اسے بدلنا چاہیں تو آپ اس کو بدل سکتے ہیں. لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اسٹارٹ میں بیٹھیں, تھوڑی دیر کے لیے اپنے مائنڈ کو آبزرو کریں, پھر اس کے بعد آپ بار بار اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ میں دیکھنے والا ہوں. پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایک سوچوں کا انبار ہے یہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور پھر جو آبزرور ہے, جو اویئرنیس ہے, وہ آپ کو زیادہ ایکسپیرئنس ہوگی, اور جو تھنکنگ ہے وہ کم ایکسپیرئنس ہوگی. اسی طرح پھر آہستہ آہستہ آپ جب دن میں بھی چلیں گے پھریں گے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لگے گا کہ آپ ایک دم سے آبزرور ہو گئے ہیں, کہ آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ جو ہے بہت مائنڈ فلی, آپ کے دماغ میں کوئی بھی تھاٹ نہیں ہے اور آپ پوری طرح حاضر ہیں اور اس بندے کی بات سن رہے ہیں. تو یہ ایسے مومنٹس آپ کی نارمل ڈے لائف میں آنا شروع ہو جائیں گے. پھر آہستہ آہستہ جب یہ پریکٹس اور زیادہ اسٹرانگ ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ زیادہ دن کے زیادہ ٹائم میں حصے میں آپ حاضر ہیں, آپ آبزرور ہیں, اور کم ٹائم میں آپ تھنک کریں. آپ اس پریکٹس کے لیے کوئی بھی ٹائم فکس کر لیں, جیسے لیٹ سپوز آپ شام کو باہر بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, تو اب آپ شام کو سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہیں کہ اب میں جو ہے بس میں آبزرو کروں گا اپنی تھاٹس کو. اس طرح بیٹھتی تھی شام کو, جب باہر بیٹھتی تھی تو آرام سے بیٹھ کے آبزرو کرتی رہتی تھی. اسٹارٹ میں مجھے آنکھیں بند کرنی پڑتی تھی کیونکہ فوکس کی ضرورت, کیونکہ عادت نہیں ہے آف کورس, ہمیں بالکل اپنے آپ کو فوکس کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, تو میں ہمیشہ آنکھیں بند کرتی تھی. اب یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ اب مجھے جب میں آنکھیں کھولتی بھی ہوں تو تب بھی چلتے پھرتے میں آبزرور رہ سکتی ہوں. درخت ہے اس کو دیکھ رہی ہوں لیکن میں سوچ کچھ بھی نہیں رہی, میں اس مومنٹ میں ہوں, اس کو دیکھ رہی ہوں, اور جو ایک جوائے ہے لائف کا اس کو ایکسپیرئنس کر رہی ہوں. کیونکہ جب آپ آتے جائیں گے نا آہستہ آہستہ, سوچوں سے نکلتے جائیں گے, اس لمحے میں آتے جائیں گے, تو وہ جو ایک
क्या कहते हैं उसको, जॉय ऑफ बीइंग अ लाइफ, कि ज़िंदा रहने का, जो ज़िंदा होने का भी एक मज़ा है। ज़िंदगी की खूबसूरती को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको बड़े घर की ज़रूरत नहीं है, आपको महंगी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, आपको महंगे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है ज़िंदा होने की, इस मोमेंट में होने की। अगर आप इस मोमेंट में हैं तो इस मोमेंट में ऑलरेडी सब कुछ है, लेकिन आप नहीं हैं। मोमेंट भी है, मोमेंट में जॉय भी है, ज़िंदगी की खूबसूरती भी है, सब है, लेकिन आप मौजूद नहीं हैं। आप गैर हाजिर हैं, आप यहाँ हैं। तो जब आहिस्ता आहिस्ता आप यहाँ से निकलेंगे और इस लम्हे में आएंगे, तो आपका जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल बदल जाएगा। आपकी जो हर सांस है वही आपके लिए इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि सांस लेने का अमल ही आपको इतना प्लेयर देगा कि आपको बाहर से किसी प्लेयर की ज़रूरत नहीं है, कि बस आपकी सांस चल रही है और ज़िंदगी चल रही है और सब बहुत खूबसूरत है।